God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through that. Kung awiton ang pasiunang awit. Ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo ang Ginoo maana kaninyo. Magsuon atong i-welcome ang tanan nining Santos Kamisa man sa atong mga Knights of Columbus sa ilahang programa matag bulan nga Ride with Jesus. O pasalamat o nining kapilya katilingban ni San Jose din sa Fishing Village, San Juan din sa Fishing Village sa pagdawat nining maong ni Santos Kamisa alang sa pagpasidungog sa Dios o nausap sa diwa nining panahon sa Kwaresma. Sanda mo na itong galing sa pagsaulo din ng Santos Kamisa, magmulsog kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Diyos, kamako gagahan sa tanan. Kung kaninyo magsuon, kaya nagalatas sa kugla ko iyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton, ay akong sala, akong dakong sala. Busa mga muya ko kung Santa Maria kaninang Birhen, sa tanang manghel, at mga santos, at kaninyo magsuon, para niyo pong liampo sa Ginoong atong Diyos. Kaya nang kita sa Diyos na mga kagibangan sa tanan, isulong sa atong mga sala, na doon kita niya, nato sa kinabuhing dayon. Amen. Diyos, bisan tuot aniya pa kami dinhi sa yuta, pinaginining imong gasal nga mahimayaon, imo kaming gihimo nga makaambit sa imong kinabuhi. Agata kami dinhi niining among pagpuyo. Aron ubanan mo kami nga nasa nianang kahayag diin anaa ikaw magpuyo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kabuhugaroban kadimong sa Espiritu Santo, Diyos na sa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Iyatlo gikan sa basahon ni Propeta Mukias. Ginoo, bantay ang imong katawhan nga imong gipili.
Kay nag-inusara sila sa kamingawan nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan o sa galaad. Ingon kaniadto. Ginoo, paghimog nilago, alang kanamo. Nga ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana. Ining gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Diyos ba nga sama kanimo nga mapasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawan? Dili siya naghambing og kasuko. Hangtod sa kahangturan, kay maluloon man siya. Maluoy na usab siya kanato. Inudtuban niya ang atong kasalanan, ilabog mo ang among mga sala, ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagka-matinumanon o gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan. Ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluoy. Dayda ang Ginoo o kalagko. Ibuok kong kaugalingon, dayda ang iyang balaan nga ngalan. Dayda ang Ginoo o kalagko, ug ayaw kalimtoy ang tanan niyang mga kaayohan. Ang Ginoo maayo ug maluluoy. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanan mong balatian. Giliyas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan ikaw niya sa kaayo, o dili siya mga saba kanunay ni magtipig sa iyang kapungot. Sa kahamturan, iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan, ni gibaslan kita niya, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluoy. Kay nilingan nga ang kalangitan, hataas, labaw sa yuta. Sa inyan, labaw ang kaayo alang kanila, nga mahadlokon kaniya. Niingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon, iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluoy. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Umayaw ikaw ug Ginoo. Sa niyana kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis, mga makasasala nga niadto kang Hesus, aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod
nagbagulbol na nag-ingon, ining tawhanan nag-abi-abi sa mga makasasala, nakigsalo pagani kanila. Tawabihin niyo, misulilan kanila sa Jesus ug sa kasambingay. Si Jesus pipadayon sa patingon, diha usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Sa kaadlaw niya na ang manghod, ningon sa iyang amahan, ay, hatagi na ako sa akong katigayunan. Busa, gibahing sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, ug milangyo siya sa layong dapit. Iyang Diyosika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod na nahurot ang tanan. Unya, niabot ang dakong gutom, yadtong dapita, o gihatod siya nga sa pagkawala gayoy mahot. Busa, nialagad siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong dapita, o gipadala siya nga sa iyang uma, aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buoton tayo siyang mukaon sa bunga sa kahoy, nagilawag sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo sa siyang dakong sayo, ug ningon siya, nagsobra ang pagkaon sa akong sinuhulan sa akong amahan. Apan ako, ani atinhi, kapit na mamatay sa kagutom. Sa mupahawa ako ni ining dapita, mupaulit ako nga to sa akong amahan, ug sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay nga tawgon nga imong anak. Isipan na lang ko nga usa sa imong mga sulugoon. Usa milakaw siya ug ipauli nato sa iyang amahan. Kanayo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak giingon sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay nga tawgon nga imong anak. Apan ang amahan gitawag sa iyang mga sulugoon, dali. Giingon siya, kadangari ang labing manindot nga bisti. Isulob kaniya. Sulobi usab ug singsing ang iyang mga tudlo. Ug sa patose siya, kuhaa ang nilaming nga nating baka ug ihawa. Kay magkumbira kita. Kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon nakaplaga na. Busa, gisugdan nila ang kumbira. Pamili higayon na, dito sa uma ang anak na magulang. Sa iya ng pagpauli, sa diha na doon na sa balay, nabati niya ang huli o panagsayaw. Busa iyang gitawag ang isa sa mga sulugoon o iyang gipangutanan. Nag-unsa man kamo diha? Itubag ang sulugoon, ang imong amahan, ang imong manghod, ipauli. O ipaihaw sa imong amahan ang nilaming nga nating baka. Tungod kay nahiuli siya nga maayog lawas. Nasubot pag-ayo ang magulang o midumili siya sa pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan o yalam-alaman siya aron mosulod. Apan nitubag siya, tay, kung ako na aragot, sulod sa daghang mga tuig, nagsilbi ako kanimo, ingon nga sa kaulipon, wala ako mosupak sa imong mga sugo, bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag kanding na lang unta aron maglipay-lipay ako uban sa akong mga higala. Panan kanang imong anak kag usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa daotang mga babae ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan ug dilaming nga nating baka. Ang amahan nito bagdong. Ikaw kanunay mang uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita kay ang imong igsoon namatay na ug karon nabuhi. Nawala siya. Apan karon ikatlaga na. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw ang Kristo. Mga igsoon, mayong buntag sa tanan. Kadiadto sa karaang tugon, doon ay balaod na gisunod sa kadaganan, kining itawag nila nga sa nila nga lex talionis, so, sa ato pa law of tallions, no? Kung maayo ka, suklihan ka og maayo. Pero kung dautan ka, suklian po ka og dautan. Mga sa Biblia dito, kanang giingon nga ngipon sa ngipon, bayrak ngipon mata, bayrak mata, no? O kining
Kung maayo imong gihimot, bayaran pog maayo, no? Apan sa atong Ginoong Hesukristo, pagabot niya, iya kining giusab kining balaod, no? Imbes nga ang dautan, bayaran dautan, ang maayo, bayaran pog maayo, apan karon iyang giusab kining balaod sa gugma, ang dautan, bayaran gihapon gugma, ang maayo, bayaran og mas dako pa nga paggugma. Mao na ang balaod nga gipairal, no? Gipuy-an sa gipihatag gisugo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto siyang mga sumusunod nga atong puy-an, no? Mao na nga kining sambingay karon iyahang gipadungog unang-una ngadto sa mga Parisiyo, ug ngadto sa mga magtutundo sa balaod, ug ngadto sa mga pangulo sa panahonan, ug kining maong mga tao nagsunod pa niining karaang balaod. Munang panahon sa datong karaang panahon, ang kadaghanang mga tao sa una wanawagan ning tawag ngipon, wala nangawala ang ngipon. Kaya ang ngipon bayrad magnipon. Kung imong paakon pod nimo, nagahurot ang ngipon. Ang kasagaran mo na kaniadto na hitabo nga nangawala ang lahat ng ngipon, no? Pero panahon sa atong Ginoo, ang kadautan bayaran og maayo. Ang maayo bayaran pod og mas paayo pa. Gugma ang puy-an, dili ang kasuko, dili ang panimalos, no? Kining balaod sa paghigugma. Sa mga igsoon, kining sumbingay popular man kayo ning ang uluhan ani sa Biblia, the prodigal son, no? Ang uluhan. Pero giusab man ni sa uban kay ang emphasis umaingon kag the prodigal son, ang anak nga buliyagon, ang anak nga masupilon. Pero ilahang kung imong tutukan ang kinaiya sa amahan, pwede usbon pod ang titulo ang amahan nga the prodigal father, no? Ang amahan nga sobra kaayo ang iyang paghigugma, no? Right, so ang atong mission din sa yuta isip mga Kristiyano, dili man aron nga usbon nato ang kinabuhi sa tao, di man kita makausap sa kinabuhi sa tao. Naamang ko yung sahay karon sa atong palitan sa atong pamilya kung ang anak makasala, lubagon o maayo, anitang hangtod na magkaton. Siguro ang atong role, ang ipasabot ni Kristo, kung gugma ang atong ipairal, dili aron nga sabutan ang sala, kung dili aron paamgohon ang usa ka tawo nga nasayop. Dili kay imong lubagon, no? Dili kay imuhang silutan. Sa una mangkot, ang hunahuna, nagidala, gibaw po rin ditudlo sa mga Hudiyo, kung buotan kay ka, mong susundod ang mga balaod, nga wala bitay pag lipod-lipod, imong sundod ang balaod, gantihan ka sa Ginoo. Mura kag mahilangit ka, no? Mura bitag may reward and punishment system na ilang ditudlo, no? Kung buotan ka, mahilangit ka. Kung buotan ka, halaka, ma-impierno ka, no? Kung samantang may muliana, no? Madili man kitang maghuhukom, no? Kapantag Jesus, ang iyang balaod, kung ang tao masayop, pakit asa sa iyang sabot sayop o tabangi siya. Higugma siya. Tungod kay ang atong mission, dili man aron pag-usap sa tao, kinsa ramantang mausap, ang Ginoo may mausap nato. Siya ra ko'y mahukom nato. Apan ang atong bokasyon o misyon isip mga Kristiyano, mao ang pagigugma sa atong isip katao. O kining maong gugma, dili lang para ni atong mga buutan o maayo. Dili lang ni atong mga maanyag o gwapo. Apan kining maong gugma para sa tanan. Ilabi na ni atong mga nanginahanglanin, ilabi na ni atong mga lisod gugmaon. Kay pertigong lisura, pangit kag dagway, pangit pag yung pinaiya. Sabaw ni ang habit po nato nining panahon sa Korisma, no? Ita ang atong balaod sa pagkikugma magpabilin, no? Tungod kay doon nakita Diyos nga amahan na nagpangga nato tanan. Maayo o dili, maayo. Buutan o dili, buutan. Guwapo o dili guwapo, guwapa o dili guwapa. Ang Ginoo walay pinalabi. Ang iyang adlaw, ipasubang, iyang adlaw kada adlaw, dili ra man na para sa mga buutan o maanya.
Apan ang adlaw, mas ipasubang niya ang adlaw para niadtong mga nadlisod in taon sa kinabuhi. Labi na niadtong mga dautan o nabugatan silang kaugalingon kung kidaghan kayo silang masayop o makasalanan. Matugkos ang adlaw sa para po siya sa mga naningkamot ng mga buutan na panuntungan sa iyang kasuguan. Ang ulan, pananglit, wala niya pabuhagaya ang ulan para lang niadtong mga maayo. Apan ang ulan, iyan ipabuhagay para sa tanan. Manang karon pamalandungan nato, no? Asa man kaniining tulo ka mga characters sa amahan, mo tuwa ba ka sa anak na manghod nga masupilon, o tuwa ba ka sa kamagulangan nga anak nga dili kaya niyang dawaton ang gihimo sa iyang manghod. So, realidad ni sa atong pamilya karon, no? Sahi doon na pa'y mga igsuon nato nga na tamod pa dito sa karaang balaod. Ang Lex Taliones, nipon sa nipon, no? Dili maayo, no? Tungod kaya ang atong misyon, pasabot ni Kristo, dili man ang pagbago sa atong sikataw, usbon, hinagi sa balaod, no? Apan usbon, nato ang atong kaugalingon o ang atong isigkaingon, hinagi sa balaod sa pagkikugma. Buti pasabot, ang kaluoy, ang pasahilo, ang langit, dili na siya kung mahilangit ka, dili, ang maabot natong langit, dili, tungod kay buutan ka, no? Kay dili kita ang maghatag katungod mo hukom nga mahilangit ka, pero ang Ginoo, no? Pero ang mga maayong buhat, mga maayong gawe, mao ang nagpahinumdom ka nato, siguradong dili ka halayo si ginarian sa langit. Kadaghan ang giingnan ni Jesus ni ana tong mga daotang tawo bitong nang balik ang kobrador sa buhis, si Maria Magdalena, sa panang ubang mga dili maayong kinabuhi sa iyang panahon kan dako ang tinguha nga magbag-o, iyang giingnan silang tanan nga di kamo dili halayo sa gingharian sa langit. Sa katong naa karon sa pagpakasala, katong mga nag-antos ron tong kidaghang konsumisyon diya sa ilang kinabuhi, ayaw kagoon, no? Kung ikaw dili na madawat sa imong kapamilya, sa imong silingan, tungod sa imong pagka-buluyagon, tungod sa imong pagkadautan, sagdahi lang nga sila, ay tao ramang po sila. No? Pero malay mo, kada sila po, dako po kayo buka-buka at sila kinabuhi nga gihambin. Kung kayo wala, magipat pamilya nga perfecto. No? Wala may perfecto na to. Kapan doon na hinuoy na ning kamot na mabago ang ilahang kinabuhi. Ikan sa daan, dato sa bagong kinabuhi. Kung doon ay mga maayo, nga naning kamot na mas maayo pa unta ang ilaha, mas maayo pa ang ilang kinabuhi. Karon kung ako kaamgo nga kining kinabuhi di nga magpahilayo sa Dios dili maayo, kan daghang naning kamot na mobalik na. Karon kaamgo nga di ay kining atong pagdaot sa atong isikataw, sa atong pagchismis dili maayo, undang mo na. Kaya magsakit ana una dili man katong imong gichismis o gikalagutan. Ang unang magsakit ang imong mangdughan. Tanawa karon kinsay man may nga na heart attack kadto bang nagmasakiton o mga bulyagon dili. Apan ang heart attack o nag-stroke kadtong mga tao na gusto nilang lubagon ang ilang isikataw, ilang bagoon. Maigsuon ang atong misyon dili sa pagbago sa tao. Apan ang atong misyon, maigsuon din sa yuta, mao ang pagpakainap sa balaod sa pagigugma sa Ginoo. Ang pagigugma. Mao nang ang sala sa tao, dili dumagan nimo laing sala. Kaya daghan mo, no? Apan ang kaayo sa mga tao, imong suklian og maayo. Apan kadtong mga dili mga maayo ug buotan, mas maayo nga imong suklian gihapon sa pagigugma. Let us conquer evil by love and good, no? Do not conquer evil by another bad, another fatality. Apan sinuon, pero lisod ni mga igsuon, no? Lisod. Kung kanang ingnon ka nga, kanang ingnon dito ka nga, hindi ka maayo, no? Masakitan mo punta, no? Ano man day nga, dong, no? Bati man kaayo ka, pero di tamalipay, no? Pero kingingnon gani ka nga bupahan mo, marugbutin ka na itong kasing-kasing, no? Sa kilit mo, no? Mga bula-bulahan kita no? Pero walay kumo nga magpuyo kita matag-adlaw sa tinuod
nakatarong og pakigugma sa Dios. Atong panapanaminan ang amahan, no? Ang pagpasaylo di ay sa amahan sa Dios, dili na siya reward. Kung ikaw mabalik na sa simbahan, binuotan na ka, at tagaan dayon ka o pasaylo sa Ginoo, no? Dili. Pero ang kaluoy sa Ginoo o ang iyang pagkikukma o pasaylo, libre nga gasa. Dili ka na siya reward, pero libre nga gasa. Nga mo'y gipangandoy natong tanan. Maayo man ka, ngandoy gitangon ta, kaluoy ang tata, no? Dawaton ta sa Ginoo. Kung maayo ka. Pero kung dautan gani ka, ayaw ka guol gyapon, kaya ang Ginoo dili man mo silot nimo. Ikaw, hinoon, dawatan sa Ginoo, hatagan sa Ginoo, o kaluoy, o pasay. Dagan sa ato nagsuon karon nga nag-ilait sa kalisod. Dili tungod kay mga maayo sila. Apan tungod kay dunay mga hiwi sa ilang kinabuhi na may nakapabugat sa ilang kasing-kasing matatadya. Sa leksyon ni sa pamilya ditong sig-away, no? Ang dango ng sig-away, kay kanang mag-away, bot man na pasabot ana ang away magpaubos. Ano bitong sayop sa usa, imong suklian po, ang bana, kasala iyang asawa, o ang asawa, nakasala iyang bana, baslan po, naghana mo. Pero kung imong baslan o kaayo, ang dautan, makapamalandong siya. Tungod kay dili man siya ang magsakit ang katong mga maayo nga naghimog maayo, di man may magsakit. Ang magsakit katong mga naghimo og dautan. Kay ang kining person bitaw sa kadautan dili mawala na. Sa tago-taguan pa na nimo. After makikita niyo sa mga taong buutan ka, maayo ka, pero ang person niya itong dautan niya yung gimo mo, sige kulitog sa imuhang kasing-kasing o sa imong unang-una nga ikaw dili ka maayo. Maunang dunay mga adlaw na makita ko na ikaw magluya, ma-stress o nga ma-depress o bang uban mawatan yun sa ilang maayong kinabuhi. Dawato nato ang tanyag sa Diyos, siyang kaluoy o pasaylo o maglaong kita sa kadlaw niya na sa last minute sa imong kinabuhi, sa pag last minute na, kung magbangko ka, dawaton niya punta sa Ginoo. Doon ay mga tao yung niya na, no? Kanindot yung mga tao ito nga mudawat yapon siya sa kadagkanan na kasala, dawaton yapon. Ay kinsaramang ko. Kasala na po, dawaton lang yapon. Ayong lang martir maning kawana, pero mao gina ang balaod ni Kristo. No? Balaod sa kugma, dili balaod sa pagsilot. O pagkakong pinakapagta. Manindogan ka na sa katilimbahan ng pagkakong. Magsuon, magambo kita sa Diyos samahan na walay puas, nagpaabot sa pagbalik sa iyang mga anak. Sa matag pangamuyo, ang atong tubag, dawata kami, Ginoo. Yang tibuok simbahan, mahinoon kang maabi-abihan sa tanan nga mataong o mga makasasala man. Magampo kita, dawata kami, Ginoo. Nga ang mga empleyado sa gobyerno, dili unta mag-usik-usik sa katigayonan sa nasod, pinaagi sa pagkawkaw sa pundo. Magampo kita, dawata kami, Ginoo. Nga likayan unta nato ang pagbumot sa mga makasala pa nato, kundi mangunaot kita sa ilang kabaguhan ug ikalipan nato ang ilang kaluwasan. Magampo kita, dawata kami, Ginoo. Nga ang mga natay makasulod na unta sa langit ng balay sa amahan. Magampo kita, dawata kami, Ginoo. May gugmaong amahan, ipadangat kanamo ang imong kaluoy na walay tinutuban, among natagamtam diha kang Kristo, among Ginoo. Amen. Maglingkod kita alang sa paghalig.
dawaton nito sa Diyos sa mahal na kagagahong sa tanan. Pagkay paghimaya siya nalan, alang usahap sa puntos lamang stibot niya Santos. Ginoo, pinagimining mga sakramento, mabutuntag ka namo ang bunga sa among katubusanan nga magpahilayo unta ka namo sa mga pagpagsagad nga tawhanon o magdani ka namo nga sa mga gasa nga espirituhanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Hibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos ka mahal, Diyos ka tunhid makagagahom sa tanan. Angay makarong gayot na magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit. Ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan. Alam ka namang imong mga anak. Arang pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglikon ka namo aron human malimpyo ang among kalag sa daotang mga tinguha. Diha sa among paggamit sa mga butang lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang langit non ug tunhay. So ban sa mga ngayot sa langit, igasangaw kami sa iyong himaya. Duyog silang walay huno na pag-awi. Santos, ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ikabalaan ng mga espiritu, arang pagsantos ng mga gasa. Arang mga magkiniwalang ka na mga lawas o tubo ni Jesu Cristo nga amang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingan ni Kuhasyo kita, may pasalamat ka nimo, itikas. Ihatag nini, nga to siya mga tinundanabingan, bawa ka kini, ninyo nga tananog ka na, ay kini, mawa kong lawas nga itugyan, alang kanino. Samang pagkitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat ka na mo pag-usap. Ihatag na ini nga to siya mga pinunanag ninyo. Bawa ka kini, Panginoon ka mga panandikan ni ini. Ikinuyo mo ang kalis sa akong dugo sa bagong punong nga kasabutan. Ang dugo na hilalang kanino galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasay. Buhat ka kini, aron paghandom ka na ko. Ini ang misteryo sa pagtuo. Kamatayon pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, inipan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan, nagkapasalamat kami kanimo kung kayo mo kaming giisip, ang ayan ng mga tubang mo lagad kanimo, himuhang kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Sa nung gabi Ginoo, ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuhang mahampit ka na iya sa gugma, ni Francisco, among Santo Papa, ni Guillermo, among Obispo, o sa tanan mo mga kaparian. Kinundabi sa bumagsunan na namatay, silang tanan nga among giampok karon. Daga silang tanan sa pagsugod sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kami tanan nga niya karon sa mga tubangan, dawata nga among tagsatad sa mga pagampo, mga pagpasalamat ubang mga pahanindan. Mga kami ngayon nakambit sa kinabuhing tunhay, ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, ba ni San Jose iyang bana, ba sa mga apostoles, tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuwigan, man ganila mo kang bay, kung ibang may kong himayaon, pinagay niya si Kristo.
imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, ihatagan na kanimo mga kagatahang mga mahan, kaya sa usa sa Espiritu Santo, ang tanang buhok himaya, hangtod sa kahangturan. Para sa kinasingkasing, mag-ampok kita sa amahan at ang-awiton ang amahan naman. Kami sa kalinaw ng panahon na inabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasama. Siyang panagapaabot kaming malaunod, pagpalit ng sa Kristo amang Ginoo manunumos. Sa Kristo na ginagkas sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawa nga among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, sa ibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahusa. Ikaw mabuhig hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay na kaninyo. Madanulang mabuntag, ipakita ang timaan sa panaginig sa unay. Peace. Peace. Ang Kordero sa Diyos kanagawag pang sa mga sala sa kalibutan, kinahanin kami hindi dapat lang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, nagtuamin ang kalawag kanimo, para na mamulo
Magampo kita. Ginoo, pinangamong pagkalawat sa imong sakramento, matuhog unta sa kinahilagman sa among kasing-kasing. Magdala ka namo sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Panglingkod kita sa mga Diyos. Kabatasan nato ang paghatag og blessing sa alang sa mga nag-birthday, anong dunay misa. No? Basig dunay nag-birthday, dunay nagsaulog sa ilang anniversary. Kaminyoon, bunya, kumpirma, mani sa tubangan alang sa panalangin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wala na yun ako. Paliwag manito. Magampok kita. O Diyos, sa tanang kabuhatan, mapasalamatan kami ng mga latig mga pagday. Sungod sa gasa sa kinaboy panagkuban, matiya mga pag-ampon nining imong mga anak, naghandog karon sila nga dong natawhan sa ilang anibersaryo. Nagmalipayon sa mga gasa sa kinaboy sa kugma pamilya o mga kahigalaan. Panalangin na sila sa imong presensya, hop na sila sa imong gugma, para magmalipayon sa daghan pang mga katuigan, ang saan kinaboy magkapahimuot kanimo. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Atong paminahon ang Knights of Columbus sa ilahang mensahe, sa ilahang inining ilahang programa sa Ride with Jesus. Atong paminahon ang atong Grand Knight, si Engineer Vic Cubero. Palakpakan nato ang atong Grand Knight. May nungtag ka natong tanan. Una na akong pasalamatan ng Ginoo na gidala niya kita diri karon sa DKT San Juan karon sa pagpaminaw sa daing balita sa Ginoo ubang sa Santos Misa. Ako sang pasalamatan ang atong mas presider karon na si Father Saturnino Andoy sa pagsaulog ni atong misa. Sinuman, nagpasalamat at sa ako sa kanang mga opisyalis sa Sigigit San Juan sa pagbawat ni mga kanamo isip mga Knight of Columbus sa Marita aron doon mo pagkahimuon ini among Ride with Jesus dan sa inyong presidente na si Matas. Salamat kayo sa inyong tanang mga membro ni kining Ride of Jesus sa kanyang activity sa Knight of Columbus na among ginahimo kada bulan na among ginaka adto sa tanang mga GTP sa Santo Rosario Parish aron masabwag o pag paminaw sa mayong balita sa Ginoo. Kaya sa Hongo, makalimpan nga ubang mga membro mapintang ba na sa mga laing tikta ng mga atong paghimuon. Kaya usaman sa ang Knight of Columbus na dependent sa atong Katoliko na simbahan ng sa mga kaparian. Upang ini, tuguti ko sa paila sa akong mga kauban sa Knight of Columbus na niya karon. Una na kong ipala si Father Sator na mayroon na akong supply dito sa
Sulubin sinin po ito malita. So, batong inisip. Usap, si Engineer Mayon Humot. Ang ating baby, si Bagito Paulma. Ubang sa mga Sirnight, sila si Topor Paulma, si Brother Pangunan, si Mariano, si Katian, si Basilio, Lagat, nakalimot naman ito niya, kung ano yun. Magpaila na yun sa Tonda. Balik ko pa yun sa libot. Iski Baligdig, John Dabos, Iski Baligdig. Anong iski mo nang mga Fortnite? O si Lolo, Iski Lolo. Simpson. Guardado. Kita lah. Si pamilya. Salamat kayo sa inyong pagdayo kabato karon na paghimo ng atong Lord Jesus. Kinang United Columbus ko ay usa may ka-international na personal na organisasyon. Matingala mo kung saan United Columbus. Sa Tibet, Kalibutan, we have more or less 2.1 million all over the world. Kinisa na langguban sa mga lalaki ng mga Katoliko na naasasimbahan. Ang ilang purpose nila na may ang ng charity, no? Kung dito sa ito, niya na tao sa mga over 5,000,000, 400,000. Luzon, Visayas, at Mindanao, dito sa Ibig Pilipinas. So, dito sa Manila, ang atong council, nasa tayo mga 200 members. Napunta sa Marcelino, napunta sa council ito, sa Basyawan o sa Camarya na atay mga more or less 4,000 councils dito sa Pilipinas. Karoon, pinupili anong gahilo di kay terus ng babae no? Anong ipasasuta ng atong mga kaubang na lalaki hindi kahablan mo nga mudayot ko pa sila kapil padala kaya ng purpose ini kay kasagaran ng mga membro ibagalita nagka ang senior citizen na ba o kinala nga o upobi diba sa lain dahil naano ba lang lugaw kung natin kami Lord Jesus na may ibitawang po na feeding alam natin sa mga bata na natinanglan o sa mga gasa o apil po ang mga nakto muna nga pagkakas natin sa mga atong tulawan ang atong lamihan kayong lugaw niya kaya lang siguro may lupag o bagang salamat sa mga Lupag ko lang po sa mga sinabi na sa ato ang chaplain na nasa Colombo sa Bechator. Una sa tanan, hiningi ang mga kalhukan sa Lord Jesus sa Colombo. Naami gamay na tampo o itabot para sa iyong wikiki. Gamay rin siya pero makatampo din para sa inyong mga financial na kalhukan.
kay labi na karon nga kining atong programa o kuan sa mga kadukan sa simbahan na introduce ang stewardship kuan sa ita kanang uban na dikiki diretso dayon na wala maayong pagpasabot sa stewardship kining atong pagkapiniyalan. So, isip kinatibuk ang presidente sa tanang mga presidente sa mga ito na yung kagdikiki o ba nagmulo sa pagpatunan sa stewardship ya wa na daw pundo ang dikiki kay putong unang pagpasabot iba to nga ang offer diha sa ato ang mga hiniusap pag-ampo sa umaga sa puno diba atay unang Domingo ikadahang Domingo nga tuliro to sa stewardship ikadua sa pisam ikatulo sa youth supplication kung ay kaupat sa dikiki pero wala na pasabot nga sama sa gihapon sa una nga naay bahin ato ning gibuok o hapon sa simbahan ato ning gitigong binulan pero sama sa kabaguhan naagapon sa sistema sa daan nga naagapon typing no so kini siya kasama sa mga opisyalis ng asat kita ito dito ang hinap ko niya no akong center formation nga hinahanggan akong tanang mga opisyalis mo appeal good unya sa ato ang center formation kay isa sa mga dako ng hospitalan unya ang kining pagpaabot kung unsay unod sa ato ang PPT handbook. Kini siya manunod sa giya sa tanang mga opisyalis o para sa dalo ang kapilingban. Wala na tayo hiniusa giya o mga polisiya na atong himuon diha sa pag-implementar sa BTK. No? Importante. So, Assistant Assistant Coordinator sa North Colombo na uban sa ang district deputy sa Davao Occidental o uban sa itong mga opisyalis ilabi na sa Muganite si Engineer Vico Boro sa kanang mga opisyalis ang ang council ng hatag o gamay lang pero siguro makatabang na siya o 1,000 sa ato ang BTK. Pagkakita atong presidente Salamat sa gamay halad. Salamat sa patang nanimba karon. Sabta na ito nga ulan-ulan mangkot. Pero kami, basta na ay misa sa mga baryo, buol man o malagyo. Ako maning kamot ikog sayo mata. Aron makahimo, makasaulog sa Santos Kamisa at sa mga GKK na ilang adtuan sa Right of Jesus. So palakpakan na ito ang tanan, nga niya karon din so nagkaman sa misa, naigamay, daghan po na ilang gidala, mahurot ba kami, ilang lamay kayo nga arroz caldo, kung ganahan po kumutambong aning misa kay na ay arroz caldo. Daghang salamat, palihog manindong ang tanan. Hindi na naman na kaninyo, hindi ko ang mga ulit pagkampo kamalang sa panalangin sa panabang makagagahan, mga langin kaninyo ang Diyos ka makagagahan sa panan, ang manahan, sa gana, kag-Espiritu Santo. Tapos na ang misa, malaga kita ng sa kugma, o kaluoy sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I